হ্যালো চেক। হ্যালো হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো চেক। হ্যালো। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। বন্ধুরা, আমার কথাই ক্লিয়ার আসছে? আপনারা কমেন্টে জানান, বুঝতে পারছি না আমি। অনেক ধন্যবাদ, কমেন্টে জানিয়েছে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ আপনাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদিত্য-L1 লঞ্চ হতে যাচ্ছে। আমরা লঞ্চ প্যাডে দেখতে পাচ্ছি PSLV যে রকেটটি আছে সেটি কিন্তু এখন বর্তমানে উড়ানোর জন্য রেডি হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে সে সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। আমাদের আদিত্য-L1 রকেট, সরি, আদিত্য-L1 যে মহাকাশযানটি আছে সেটাকে নিয়ে। All stations stand by for the time mark. T-minus 30 minutes and counting. Artemis to CDP. Artemis confirms range real-time network readiness for PSLV-C57 Aditya-L1 mission launch. CDP Roger. Met to ROD and Mission Director. Benign weather conditions are prevailing for PSLV-C57 launch. ROD Roger. Calling P1, switch on the pulsars. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चंद्रमा अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV-C57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV-C57 आदित्य-L1 मिशन। MC2 CDP and control real-time programs loaded. Namaste viewers.
The শ্রীহরিকোটা Indian Space সতীশ ধাওয়ান Research স্পেস সেন্টার থেকে Organization এটাকে Organization লঞ্চ is করা হবে। preparing for its rendezvous with the sun. আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই দাঁড়িয়ে To আছে take you along on the live telecast of সেই this মুহূর্তের momentous event today, অপেক্ষার জন্য যখন I লঞ্চ am হতে যাবে। Madhuri, giving the commentary in English. T for Aditya-L1. amateur, you can With switch on me the is radio. my co-commentator Shivikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. Copied. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV-C57 will carry Aditya-L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the All South Polar stations, regions stand on by the for the moon. time mark. I'm T-minus sure many 27 of you minutes were and the counting. eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISTRAC, situated in Bangalore. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV-C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटर स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled Roger. and placed inside the respective shroud and then handled together Roger. to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya-L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again, there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV-C57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV-C57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, minutes and counting. the 2nd of September 2023,
at 11:50 hours Indian time from Control the to second all launch stations. pad. All stations switch over to channel 2 at T The minus 20 minutes. PSLV-C57 in No its confirmation XL is version needed will to carry control. Aditya-L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, Roger. YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। The PSLV-C57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya-L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the Sun and how it impacts the halosphere. The Sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the Sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the Sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya-L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPECS, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth, between the Sun and the Earth. 18 minutes and counting.
These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. Roger. Control The to onboard LCC2 batteries and have VLCC. been charged. Timing confirmed external hold mode. LCC Roger. Now in a little while we'll go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all his track stations and network for supporting अभी आपने सुना PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, TCTC, रेंज निदेशक, data lovers of टेलीमेट्री, Short 1, टेलीकॉमांड Short 2 निदेशक station. तथा यान निदेशक TCTC ने corporate. अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात আর মাত্র 15 মিনিটের মতো আছে, তারপরে কিন্তু লঞ্চ হবে আমাদের संतोषजनक होने পিএসএলভি पर রকেটটি। Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirmed आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus एसआरबी 15 जो ने 11:50-এ मिशन का লঞ্চ হবে রকেটটি। hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of আর সেটারই প্রস্তুতি চলছে PSLV-C57 বর্তমানে। Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. চন্দ্রযান 3-এর চন্দ্র বিজয়ের পর এবার जी हाँ, কিন্তু automatic সূর্যে launch পাড়ি দিচ্ছে sequence আদিত্য चालू हो चुका L1 है। ALS शुरू होने के पश्चात আর ভারতীয় rocket মহাকাশ स्वचालित গবেষণা होकर সংস্থা ইসরোই सर्वप्रथम কিন্তু এই নামটি দিয়েছে। T-0.3 আজ seconds শনিবার पर RCT বেলা का प्रज्वलन शुरू 11:50 करेगा মিনিটে और T0 অন্ধ্রপ্রদেশের पर শ্রীহরিকোটা 4 সতীশ booster ধাবন S139 का प्रज्वलन মহাকাশ शुरू কেন্দ্র होगा। থেকে কিন্তু সূর্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা लेकिन করছে इस दौरान আমাদের আদিত্য L1। स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं। PS2 control system, rudder chain actuation in progress. পিএসএলভি রকেটে On your চেপে TV screens, পৃথিবী ও Honorable Minister সূর্যের of যে State for Science and লেগরেস Technology and পয়েন্ট Prime 1 আছে Minister's তার Office, উদ্দেশ্যে রওনা Dr. দেবে Jitendra Singh. আদিত্য L1। সেখানকার হ্যালো কক্ষপথে থেকে মানে সেখানে স্থাপিত হবে। This সেখান mission থেকে সে is the সূর্যের উপরে নজর 91st রাখবে। launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. সূর্যের As mentioned earlier, বর্তমান PSLV's এবং Excel version with এবং 6 ভবিষ্যতের strap-on সম্পর্কে কিন্তু motors আমরা জানতে alongside পারবো the core এই আদিত্য S139 L1 এর motor সাহায্যে। is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV Excel is getting ready for launch.
So far in the year 2023, ISRO সত্যি has অর্থে launched পৃথিবীর যে জলবায়ুর SSLV's মধ্যে maiden পরিবর্তন successful ঘটছে mission, এটা কিন্তু অবিরত 2 ঘটেই commercial চলেছে। missions of তাই PSLV, বিজ্ঞানীরা 1 চাঁদের mission এবং of GSLV সূর্যের carrying the অধ্যয়ন first করে among the পৃথিবীর second রক্ষার একটি generation of পথ navigation খোঁজার চেষ্টা satellites, করছে বর্তমানে। 1 commercial mission of LVM-3 and সেই সঙ্গে another তারা mission এমনটাও of জানতে চাইছে যে LVM-3 সূর্যের again, মধ্যে যে ধরনের carrying the বিস্ফোরণ হয় সেটা prestigious কেন হয়। Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system কারণ আমরা actuation এমনটা in জানি যে progress. বর্তমানে কিন্তু সৌর ঝড়ের প্রবণতা সেটা কিন্তু অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ আর আমরা अंतरिक्षित এমনটা किया জানি जाएगा। যে আমাদের এই इस পৃথিবীতে कक्षा যে में প্রাণের निर्धारित সৃষ্টি হচ্ছে आर्ग्यूमेंट তার ऑफ জন্য কিন্তু पेरिजी সূর্যের একটি মুখ্য ভূমিকা 346.6 আছে। डिग्री को प्राप्त करने के लिए কারণ PSLV के সূর্যের জন্য चतुर्चरण को পৃথিবীতে 2 প্রাণ बार টিকে আছে। प्रज्वलित कर আর इसे সব प्राप्त किया শক্তির যে जाएगा। উৎস সেটা কিন্তু এই সূর্য। आर्ग्यूमेंट ऑफ PS3 पेरिजी control असेंडिंग system मोड actuation और in पेरिजी progress. के बीच के कोण তাই हैं এই जिसे সূর্যের যে कक्षीय तल শক্তি के ক্ষয় साथ সেটা কিন্তু मापा जाता ভবিষ্যতে है। পৃথিবীর পক্ষে ধ্বংসাত্মক বা মারাত্মক হয়ে উঠবে, এটা কিন্তু স্বাভাবিক। आदित्य-L1 কিন্তু के এই इस শক্তির ক্ষয়টা কেন दीर्घाकार হচ্ছে, कक्षा কি में কারণে হচ্ছে, अंतक्षेपण के पश्चात এটাই उचित এখন समय বিজ্ঞানীদের पर জানা और দরকার। उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते সূর্যের हुए একটি নিরবিচ্ছিন্ন यह करीब দৃষ্টি পেতে 125 কিন্তু दिनों का समय लगेगा। আদিত্য-L1 কে ল্যাগ্রেঞ্জ 125 পয়েন্ট दिनों बाद 1 यह স্থাপন করা L1 হলো। पॉइंट के पास আর এইখান पहुंचकर থেকে और সূর্যকে उसकी দেখতে কোনো परिक्रमा প্রকার करना বাধা शुरू থাকছে कर না। देगा। और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। আর अब हम ওইখানে उड़ान से থেকে 11 মানে मिनट की दूरी ল্যাগ্রেঞ্জ पर পয়েন্ট 1 থেকে কিন্তু মহাকাশ যানটি ফটোস্ফিয়ার, Let me in the ক্রোমোস্ফিয়ার meantime এবং tell the সূর্যের viewers বাইরের about the স্তর flight বা events that করোনার the সেটা launch of কিন্তু পর্যবেক্ষণ PSLV-C57 করবে। Aditya-L1 will take. আদিত্য-L1 This মহাকাশ mission যানটি is among the হ্যালো longest পয়েন্টে flights of পৌঁছাতে সময় নেবে PSLV. প্রায় 4 মাস। This is going to last for 63 minutes তারপরে and সে 19 ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট seconds. 1 এ স্থাপন হবে এবং সেখান থেকে কাজ The শুরু liftoff করবে। coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on এই motors is মিশনটির 70 seconds, দ্বিতীয় একটি and the পর্ব ground-lit থাকবে, সেই and পর্বে কিন্তু air-lit হ্যালো strap-ons কক্ষপথে are প্রবেশ করানো separated হবে, from এটাকে the যেটাকে ongoing launch vehicle বলা চলে at ক্রুজ 70 পর্ব। and 92 seconds into the flight, respectively. The core S139 motor continues to thrust আর till আদিত্য-L1 110 এই seconds. মিশনটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সূর্যের উপরের Since যে the second বায়ুমণ্ডল stage of 10 minutes PSLV and operates on গতিবিদ্যার pressure-fed অধ্যয়ন liquid করা। engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect কোনাল ভর নির্গমন থেকে শুরু করে thrust cutoff or সূর্য শিখার separation of the অধ্যয়ন lower ও stage প্লাজমার is countered পরিবেশের by additional means পর্যবেক্ষণ of করা হবে, thrust এটার generation. একটি উদ্দেশ্য। Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation যাই হোক, আর and continue অল্প to কিছু সময় আছে, thrust for তারপরে 11 কিন্তু seconds. আদিত্য-L1 The second Control system stage, activation PS2, PSLV commences rocket its সাহায্যে operation launch হতে যাচ্ছে। 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated. As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude T-minus and the 9 dense minutes and atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed,
but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates, and the last in the fourth stage of the rocket, together with the Aditya-L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ external power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. We are 4 minutes 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य-L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा।
T minus 3 minutes and counting. यह PSLV-C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य-L1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T minus 2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और আর মাত্র 1 মিনিট 50 সেকেন্ড আছে। एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान लॉन्च होते যাচ্ছে। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन लॉन्चिंग को হবে सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T minus 1 minute and counting. কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। Minus 55 seconds. All shafts are armed. Minus 50 seconds. আর মাত্র 50 All সেকেন্ড। sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. আর 40 प्रमोशन সেকেন্ড किया जाएगा। PSP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. আর 30 সেকেন্ড। PSM programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. 25 সেকেন্ড আর মাত্র। Minus 20 seconds. PS1 ignition Artemis arm. Minus 15 seconds. 15 সেকেন্ড আর 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1 0. 0 এইমাত্র উৎক্ষেপণ হয়ে গেল Plus 5 সফলভাবে। seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent দেখতে liftoff পাচ্ছি, of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. आदित्य-L1 के Plus लिए 15 seconds. PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके এটা साथ পৃথিবীর কক্ষপথে प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap প্রায় on igniter. 15 লক্ষ इसके কিলোমিটার साथ দূরে ही যাবে एक और आदित्य-L1 कदम है সূর্যকে অর্থায়নের अंतर्ग्रहीय জন্য। सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, এটা কিন্তু following আমাদের nominal trajectory and ভারতের developing সর্বপ্রথম কোনো nominal thrust. মহাকাশযান যেটা সূর্যকে The অধ্যয়ন bright করবে। fumes against a clear midday sky. Shutdown is in main up top. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Groundlit and প্রথম airlit ধাপটি কিন্তু সে strap-ons সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে কমপ্লিট operating করে together নিয়েছে। with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड এখানে स्ट्रैप ऑन को ইসরোর सेपरेट গ্রাউন্ড कर दिया স্টেশন गया থেকে है আমরা দেখতে পাচ্ছি और গ্রাফিক্সের प्रथम মাধ্যমে चरण का দেখানো निष्पादन হচ্ছে सामान्य है। इस সবকিছু घटनाक्रम এখনো में ঠিক আছে। एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। স্টেপ 1 We যেটা are ছিল 100 সেটাকে seconds past the সফলভাবে launch সে time. The কমপ্লিট ground করেছে, lit and সেটাকে air lit strap-ons have been ইসরোর separated. তরফ থেকেও জানানো হলো। এবার এখন S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया দেখতে गया है। পাচ্ছেন
Plus 2 minutes. এটা সেকেন্ড द्वितीय স্টেজে चरण আছে। जो कि तरल नोदक रॉकेट पर तो आधारित অনেকটা ছোট चरण হয়ে है, গেছে। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है এর পেছনের যে और বুস্টারটা वर्तमान ছিল में সেটা प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কারণ যে পর্যন্ত The launch এটাকে vehicle is নিয়ে at যাওয়ার an দরকার ছিল altitude of সেটা সেই 73 কাজটি কমপ্লিট kilometers. করে দিয়েছে। First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति যারা 3 ভিডিওটি দেখছেন किलोमीटर তারা प्रति কমেন্টে सेकंड। জয় হিন্দ লিখুন ভারতের এই সফলতার জন্য। The চন্দ্রযান 3 velocity পর এবার addition in PS2 regime is going to be from 2 আমাদের kilometers সূর্য per জয়ের second to 4.9 kilometers per ভিডিওটিকে second. লাইক করে দেবেন সবাই। Separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. সেকেন্ড স্টেজেও সুন্দরভাবে द्वितीय चरण को भी separate হয়ে গেল। सफलतापूर्वक यान से সেটাও पृथक कर दिया complete गया হয়ে গেল। है দ্বিতীয় उसके যে प्रज्वलन stage काल समाप्त होने पर। সঠিকভাবে और complete করে तृतीय নিল। चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। আপনারা কিন্তু গ্রাফিক্সের মাধ্যমে We খুব are সুন্দর close to এবং 5 ক্লিয়ার ভাবে minutes বুঝতে পারছেন। past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV-C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated
times and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. Hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft
carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope, SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment. Plasma analyzer package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. হ্যালো বন্ধুরা, শনিবারেই আজ আদিত্য L1 চন্দ্রযান মিশনের পর যেটা আমাদের সূর্য অভিযান ছিল সেটা কিন্তু সফলভাবে লঞ্চ হয়ে গেল। সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল আদিত্য L1। सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট 1 এ গিয়ে সেটা স্থাপন হবে और वर्णक्रम मापन के लिए है। पृथ्वी থেকে তার দূরত্ব প্রায় 15 লক্ষ কিলোমিটার, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैग्नी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। PSLV রকেটের সাহায্যে এটাকে লঞ্চ করা হলো আজ সকাল 11:50 এটাকে লঞ্চ করা হয়েছে। প্রায় 20 মিনিটের মতো হয়ে গেছে এটাকে লঞ্চ করা হয়েছে। এখনো সফলতার সাথে সে এগিয়ে যাচ্ছে। अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्स-रे वर्णक्रम मापी है। ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টের হ্যালো কক্ষপথে স্থাপন করা হবে আদিত্য L1 কে। इसमें সেখান থেকে মিশনের মাধ্যমে ইসরোর বিজ্ঞানীরা সূর্যকে নতুন করে চিনবে। সূর্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জানবে। यथास्थिति निर्धार में পৃথিবীতে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে অবিরত। বিজ্ঞানীরা তাই চাঁদ ও সূর্যের অধ্যয়ন করে পৃথিবীকে রক্ষার একটি পন্থা বের করতে চাইছে। সেই সঙ্গে জানতে চাইছে সূর্যের বিস্ফোরণ নিয়েও। বর্তমানে সৌরঝড় বা সৌরঝড়ের যে প্রবণতা সেটা যে হারে বেড়েছে में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की সেটা दिशा সত্যি के চিন্তার साथ একটি বিষয়। विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस्ड ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल আর যেমনটা আমরা मैग्नेटोमीटर জানি যে সূর্য হলো পৃথিবীতে প্রাণের উৎস, সূর্যের জন্য পৃথিবীতে প্রাণ টিকে আছে। और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस তাই उपग्रह সূর্যের में। এই শক্তি ক্ষয় ভবিষ্যতে পৃথিবীর পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে কিনা, আর এটা কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, এটা সমাধান আছে কিনা,
সেটাই আবিষ্কার করার লক্ষ্য হচ্ছে ইসরোর এবার। vehicle performance normal, চাঁদের পরেই সূর্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আসছিল यान पूरी तरह सामान्य, ইসরো, सभी আর तंत्र सामान्य रूप से আজকে कार्य সেই कर দিন। रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा আজকে है। লঞ্চ হলো পিএসএলভি রকেটের সাহায্যে আদিত্য-L1। आदित्य-L1 के नेतभार इसरो व নতুন अन्य এই অভিযানে वैज्ञानिक এখনো संस्थानों के সবকিছুই साथ ঠিক আছে। मिलकर तैयार किए गए हैं। Visible উৎক্ষেপণও emission line ঠিকভাবেই হয়েছে। chronograph VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA মহাকাশের এক स्पेस বিশেষ फिजिक्स কক্ষপথে लैबोरेटरी প্রতিস্থাপন VSSC করা হবে तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए আদিত্য-L1 गए কে। हैं। और अंत में সূর্যের मैग्नेटोमीटर একটি নিরবিচ্ছিন্ন लैबोरेटरी দৃশ্য फॉर পেতে इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम्स আদিত্য-L1 द्वारा निर्मित সূর্য किया ও गया है। পৃথিবীর সিস্টেমের ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট 1 এর মধ্যে এর চারপাশের একটি হ্যালো কক্ষপথ থেকে রিয়েল টাইম আবহাওয়া বিশ্লেষণ করবে। মহাকাশযানটি यह कोस्ट फेज ফটোস্ফিয়ার, जारी रहने वाला है। ক্রোনোস্ফিয়ার ও आइए इस সূর্যের अंतराल বাইরের में आपको স্তর लिए বা चलते हैं इस করোনাকে मिशन से जुड़ी পর্যবেক্ষণ করবে। चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे আদিত্য-L1 এই और মহাকাশযানটি फिर इस হ্যালো चर्चा के পয়েন্টে बाद পৌঁছাতে हम वापस সময় নেবে आएंगे প্রায় 4 लाइव মাস। इवेंट्स में। তারপর As we are in ল্যাগ্রেঞ্জ the low পয়েন্টে কাজ visibility শুরু হবে। region of the flight আদিত্য-L1 path, we take you মহাকাশযানটি to the discussion প্রাথমিকভাবে room where পৃথিবীর the key নিম্ন personnel কক্ষপথে connected স্থাপন with the করা হবে। Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and তারপর ধীরে details. ধীরে কক্ষপথ Over থেকে to discussion আরো room. উপবৃত্তকার করা হবে। তারপর আদিত্য-L1 কে Welcome অনবোর্ড viewers. প্রপালশন After ব্যবহার করে India's made history ল্যাগ্রেঞ্জ with the পয়েন্ট 1 এ Chandrayaan-3 পাঠানো হবে। moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to মিশনটির back ক্রুজ are like পর্বে feathers on our অর্থাৎ দ্বিতীয় country's পর্বে hat. L1 In fact, these celestial bodies হ্যালো are কক্ষপথে very প্রবেশ করানো important হবে। and are considered as এই sacred আদিত্য-L1 bodies মিশনটির in প্রথম multiple উদ্দেশ্য হলো global সূর্যের regions. বায়ুমণ্ডলের The sun is the central গতিবিধির body of our অধ্যয়ন solar করা। system. The পূর্ণায়ন world ফল revolves নির্গমন around it, and it is a source of সেটা থেকে energy শুরু করে for all planets, including the Earth. সূর্য শিখার Today, অধ্যয়ন I'm ও joined by প্লাজমা all the পরিবেশের scientists পর্যবেক্ষণ who করা have হবে এটার played উদ্দেশ্যের behind the মধ্যে। scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharatwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Thampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. To start with the Principal Scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya-L1 mission so important, and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get অনেকে more কমেন্টে understanding about শুভেচ্ছা the জানিয়েছেন system. আদিত্য-L1 এর এই And sun is সফলতাকে our নিয়ে। own star, তাদেরকেও আমি our dearmost শুভেচ্ছা star. জানাচ্ছি। So understanding জয় them হিন্দ, is much many, more many. important for our everyday life. জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। So অনেকে this লিখেছেন। mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated,
and some wavebands which are very important for the Earth ionospheric connections, like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which will be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya-L1 helps us through the mission?